जय जगन्नाथ। मेष राशि गोटे कथा सत सत कहिबे आपण दिन राति एते कष्ट करुछंती। आपणक मनरे काहारी पई खराब भावना नहीं, समस्तଙ୍କ भल चाहुछंती, तथापि शेषरे आपणको काहींकी केवल धोखा, असफलता, टंका पैसार अभाव आउ निज लोकଙ୍କ ठारू अवमानना मिलुछि। आपण भाबुछंती एहा आपणक खराब भाग्य किंबा कहार नजर लगी जाइछि ना। आज मु आपणक मुह सामनारे एपरी कटु सत्यर आईना रखिबाकू जाउछि जहा सुनिले हुए तो आपण को राग आसीपारे, किंतु जदि आपण निज अहंकार को पाखरे रखी एही भिडियोटी को शेष जाए देखिबे तेबे मु ग्यारंटी सहित कहूछि आपणक जीवनर 80% दुख आज ही शेष होई जिवो। मेष राशि मोर हृदयर प्रिय भाई और भौणी माने आपणक जीवन को निज हाथ में बर्बाद करुवा से पांचटी भयंकर अभ्यास कौन आसतु सीधा सड़क जानिबा। मेष राशि हेउछि राशि चक्रर सबुठारु प्रथम राशि। आपणक स्वामी हेउछंती स्वयं सेनापति ग्रह मंगल। आपणक भितरे गोटिए वीरर रक्त बहुछि। आपण काहा अधीन रही गोलामी करि परिबे नाही। आपण को केही दबाई रखिपारे नहीं। आपणक हृदय अत्यंत सरल, सचोट आउ दयालु। कहार दुख देखिले आपण निजको रोकी पारंती नहीं। निज पांठिरु टंका काढ़ी भी साहाय्य करि दियंती, किंतु आपणकर एही भल पाइबा, एही सरलता ही आपणकर सबुठारु बड़ शत्रु साजिछि। कारण आपणकर किछि एभली भूल अभ्यास रहिछि जहा आपणकर सबु भूल गुण उपरे पानी ढाली देउछि। ध्यान दे शुणु गोटी गोटी करी सही पांचटी भूल कौन। मेष राशि सबुठारु बड़ रोग हेउछि धैर्यहीनता। आपण कौनसी भी काम करिबा पूर्वरु सेथिरे डेई पड़ती, पछर लाभ क्षति विषय टिके भी भाबंती नहीं। केही जणे नुआ व्यवसायर प्लान देखाई देला, आपण काहा कथारे आसी आखि बुझी टंका लगाई देले। कौनसी नुआ संपर्क आसिला, आपण 2 दिन रे ताकू निजर भाबी नेले। शेषरे कौन हुए, टंका बुड़ी जाए, संपर्क भांगी जाए, आउ आपण वर्ष वर्ष धरी सही गोटिए भूल पाई कांदंती। आपणकर एही तरतरिया स्वभाव जोगु आपणकर सबु संचित धन नष्ट होईछि। द्वितीय खराब अभ्यास हेउछि मुहूर्तकर क्रोधरे निज हाथ रे सबु नष्ट करिबा। आपण को जेतेबेले राग आसे आपणक मस्तकर संतुलन हराई जाए। आपण निज आखि आगरे काहाकू देखि पारंती नहीं। सही 5 मिनिटर क्रोध भितरे आपण एपरी निष्ठुर शब्द कहि दियंती जहा सामना लोकर छाती को बिंधी दिए। आपण आपणकर वर्ष वर्षर पुराना संपर्क, निजर चाकरी, निजर व्यावसायिक संपर्क को केवल 5 मिनिटर राग पई भांगी फोपाड़ी दियंती। परे आपण शांत हेले पछतांती, क्षमा मागंती, किंतु सेतेबेलकू काच भांगी सारी थाए, क्षत गभीर होई सारी थाए। तृतीय खराब अभ्यास हेउछि काम आरंभ करी मझिरु आग्रह हराइबा। आपण प्रथम दिन जो उत्साह और प्रचंड जोश सह काम आरंभ करती, 10 दिन पर सही काम आपण को बोरिंग लागू आरंभ करे। जदि तुरंत फल न मिलिला, आपण धैर्यहरा होई सही काम को अधारू छाड़ी नुआ काम आड़ को पलांती। आपणक जीवन रे एमिति केतटा काम अधा होई पड़ी रहिछि, टिके निज छाती रे हाथ रखी भाबंतु तो एही कारणरू दुनिया आपण को दायित्वहीन भावे। चतुर्थ खराब अभ्यास रही प्रशंसारे अंध होई अन्य मानकू आखि बुझी विश्वास करिबा। मेष राशि लोकंकर गोटिए बड़ दुर्बलता हेउची केही जदि आपणकर टिके मिछ प्रशंसा करिदेला, फुलाई देला, आपण तरळी जांती। आपण सही चालाक लोक को आपणकर सब सिक्रेट, आपणकर गुप्त योजना, आपणकर टंका पैसार कथा कहि दियंती। आउ सही लोक माने आपणकर व्यवहार करी शेषरे आपण को ही हसी हसी पछरु आक्रमण करती। पंचम खराब अभ्यास हेउची मु ही सबु जानिछि अन्यर सठिक परामर्श को अवहेला करिबा। मंगलंक अहंकार जोगु आपण भाबंती जे आपणक निष्पत्ति ही श्रेष्ठ। जेतेबेले कौनसी निजर शुभचिंतक बा परिवार लोक आपण को बुझांती, आपण निज जिद आगरे सेमानक कथा शुणुती नहीं। आपण भाबंती सेमाने आपण को दबाउछंती। एही जितपण जोगु आपण गोटिए भूल को जीवन सारा बारंबार दोहरांती। किंतु रुहंतु मेष राशि मोर प्रिय जातक माने निराश हुंतु नहीं।
ଭୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜ ଭୁଲ ସୁଧାରି ନିଏ ସେହି ପ୍ରକୃତ ସିକନ୍ଦର। ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରର ସେହି ଅଗ୍ନିକୁ ସଂଯମରେ ବଦଳାଇବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିବ୍ୟ ସୁଯୋଗ। ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶାନ୍ତି, ସଂଯମ ଓ ମହାଜ୍ଞାନର ସଂକେତ। ମହାଦେବ ନିଜ ଜଟାରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଏବଂ ମସ୍ତକରେ ଶୀତଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେ ବଡ଼ କ୍ରୋଧ ବି ଅଗ୍ନି ହେଉନା କାହିଁକି ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମେଷ ରାଶିର ବୀର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ନିଜ ଭିତରର କ୍ରୋଧ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନତାକୁ ମୋ ଚରଣରେ ସମର୍ପି ଦିଅ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ସଂଯମ ଓ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ, ସେହିଦିନ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ନିଜର ଏହି 5ଟି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଯିବେ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଚମତ୍କାର ହେବ ଯାହା ଆପଣ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର, ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ନିଆଯାଇଥିବା ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦିନ 2 ଗୁଣା, ରାତି 4 ଗୁଣା ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଲୌକିକ ଭାବେ ଫେରିଆସିବ। ନୂତନ ଆୟର ବିଶାଳ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ଘରେ ଚାଲିଥିବା ଅଶାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ମନମାଳିନ୍ୟ ଓ କଳିଝଗଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ଓ ଭଲ ପାଇବା ଫେରିଆସିବ। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଦେଖି ସେମାନେ ନିଜେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ନୂତନ ଆଦରଣୀୟ ପରିଚୟ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ତେଣୁ ମେଷ ରାଶିର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ହିଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ନିଜ ମନସ୍କରେ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆଉ କ୍ରୋଧରେ କାହାକୁ କଟୁ ଶବ୍ଦ କହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଲ୍ଦିବାଜିରେ ନେବେ ନାହିଁ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଏବଂ ଟିକେ ମହୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମହୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରି ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧୁରତା ଆଣିଥାଏ। ଏହା ସହ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଚମତ୍କାରର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବେ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ବାସ୍ତବ ଆଲେଖ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ ଆଉ ଆପଣ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତେବେ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ହର ହର ମହାଦେବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।